마케팅 플랜이라는 거는 네트워크 마케팅은 해보신 분도 있고 처음 접하시는 분도 있으실 거예요. Network marketing хийж үзчихсэн болон одоо анх удаа сонсож байгаа хүмүүс бол байгаа байх. 근데 어렵게 생각하실 필요가 없습니다. Хэцүүгээр бити бодоорой. 어차피 이것도 유통의 한 부분입니다. 뭔가를 파는 일의 한 부분이죠, 이것도. Одоо энэ манай одоо маркетинг ч гэсэн ялгаагүй ямар нэгэн бараа бүтээгдэхүүн зарах тухай л ярилцах байгаа. 자, зарах 그러면 борлуулах талаар ярилцсан. 뭐가 중요한지부터 한번 생각해 봐야 될 게 있어요. За тэгвэл эхлээд аль нь чухал вэ гэдгийг бодох асуудал гарч байгаа. 오늘은 보상 플랜 시간인데 제품이 중요한지 보상 플랜이 중요한지. Өнөөдөр маркетинг төлөвлөгөөний талаар ярилцах болно. Өнөөдөр гэхдээ бараа бүтээгдэхүүн чухал уу эсвэл маркетинг төлөвлөгөө бүтцэн илүү чухал уу? 보상 플랜이라는 거는 회사의 매출이 올라왔을 때 이거를 어떻게 해서 돈으로 사람들한테 나눠줄까 이거에 대한 계획이에요. Маркетинг төлөвлөгөө гэдэг маань олсон орлогоо яаж хэрэглэгчдэд зөв зохистой түгээх вэ гэдгийг маркетинг төлөвлөгөө гэж хэлдэг. 근데 만약에 제품이 팔리지 않는다면은 여러분들에게 나눠준 돈이 있을까요? Хэрвээ бараа бүтээгдэхүүн сайн зарагдахгүй байх чинь та нарт яаж нэмэлт орлого олгох боломжгүй тийм ээ? 즉 마케팅 플랜은 제품이 팔려 나간다는 전제를 두고 하는 거예요. 마케팅 플랜은 제품이 팔려 나갔을 때를 기준으로 해가지고 이제 형성이 되는 거죠. 마케팅 төлөвлөгөө нь бараа бүтээгдэхүүн зарсан ашиг орлогоосоо одоо хэрэглэгчтэй ашиг орлого хүртээх тийм хүртээмжийг хэлдэг. 제품이 안 팔리면 돈을 드릴 수가 없습니다. бараа бүтээгдэхүүн бол зарагдаагүй бол мөнгө олгодох боломжгүй. 즉 제품이 더 중요합니다. Тэгэхээр бараа бүтээгдэхүүн илүү чухлаа гэсэн. 마케팅 төлөвлөгөөнөөсөө илүү бараа бүтээгдэхүүн маань илүү чухал гэсэн үг байна. 저번 주에 여기 강사님이 제품에 대한 강의를 하셨죠. өнгөрсөн 7 хоногт бүгдээрээ бараа бүтээгдэхүүнийг танилцуулгатай танилцсан тийм ээ. 여러분들은 제품을 많이 써보셔야 돼요. Та бүхэн ч гэсэндээ бараа бүтээгдэхүүн сайн хэрэглэж үзэх хэрэгтэй. 그래서 그 품질과 가격을 비교했을 때 나도 다음번에 이 제품 또 사용하겠다 이 생각이 들어야만이 그 다음에 보상 플랜을 이해할 수가 있습니다. бараа бүтээгдэхүүний чанар болон үнийг та бүхэн маань мэдчихэж бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулахад саадгүй хүмүүстэй танилцуулахад саадгүй бэрхшээлгүй болно гэсэн үг. 자, 오늘은 보상 플랜 시간이니까 오늘은 이제 마케팅 플랜에 대해서 설명을 하겠습니다. За өнөөдөр маркетинг төлөвлөгөөнийхөө талаар танилцуулъя. 제가 정말 단순하다고 했죠. Би үнэхээр энэ бизнес амархан гэж хэлжсэн тийм ээ. 여기 계신 분들 중에서 몽골에서 뭐 식당을 하시거나 아니면 뭔가 장사하시는 분도 계실 거예요. Одоо энэ өнөөдрийн семинарыг сонсож байгаа хүмүүс дундаас ямар нэгэн бизнес хийдэг эсвэл хоолны газар ажилладаг ч юм уу дэлгүүр ажилладаг хүмүүс байгаа байх. 몽골에 있는 식당 하나를 인터넷에서 제가 사진 찍어봤습니다. Монголд байдаг ийм Монгол хоолны газрын зургийг интернетээс олж энд тавьсан гинэ. 이 식당이 하루에 24시간 영업하는 것과 10시간 영업하는 것 중 어느 쪽이 더 많은 매출을 올릴까요? Өдөрт 24 цаг ажилладаг хоолны газар болон өдөрт 10 цаг ажилладаг хоолны газрын аль нь илүү их орлого олох боломжтой юм болоо? 24시간 운영하는 게 10시간 운영하는 것보다 더 많은 음식을 팔겠죠. өдөрт 10 цаг ажилладаг хоолны газрыг бодох юм бол өдөрт 24 цаг ажилладаг хоолны газар илүү их орлого олох боломжтой тийм ээ? 그러면 더 많은 수익이 창출되겠죠. Тэр их хоол борлуулснараа нэмэгдэл орлого маань орж ирж байгаа. 즉 많이 팔면 많이 벌고 적게 팔면 적게 벌입니다. Хоол хичнээн их зарагдсан байна. Тэрнгээс тэр зарлагаасаа хамаарч орлого маань орж ирж байгаа. Тэрнтэй бас адилхан гэсэн. 여러분들이 회사에서 일을 하는 것도 마찬가지예요. хэрвээ хоол одоо бага зарагдсан бол тэр хэмжээгээрээ орж ирж байгаа орлого маань бага байна гэсэн үг. 많은 시간 일을 하면 더 많이 추가 수당을 받고 적게 일하면 그만큼 돈을 버는 거죠. Одоо бүгдээрээ оффист ажилласан ч гэсэн одоо ажиллаж байгаа цагаасаа хамаараа цалингаа бас олгогддог тийм ээ. 이게 세상의 원리예요. Энэ бол одоо бидний амьдралын бүтэц байгаа. 네트워크 마케팅도 뭔가를 파는 일이에요. Ингийн ажлын хэв маяг гэсэн үг. Интернет маркетинг ч гэсэн ялгаагүй ямар нэгэн бараа бүтээгдэхүүнийг зарж иж ашиг орлого олдог. 이 똑같은 원리가 적용됩니다. Үүнтэй адилхан бас ийм бүтцтэй. 그런데 네트워크 마케팅이 처음에 어떤 식으로 만들어졌는지에 대해서 제가 설명을 해드릴게요. интернет маркетинг анх ямар бүтцтэй байсныг одоо тайлбарлая. 맨 왼쪽에 사진을 보면은 나를 기준으로 여러 개의 그룹을 만들 수가 있습니다. хамгийн зүүн талын одоо зургийг харж байгаач олон ингэ талтай олон талт ийм групптэй байдаг гэсэн.
내가 여러 개의 그룹을 관리할 수가 있는 거죠. Би олон группийг одоо хариуцдаг тийм ажилтан болно гэсэн үг. 많은 그룹을 관리할수록 더 많이 팔기 때문에 나는 더 많은 수익을 가져갈 수가 있습니다. Олон талтай байх тусмаа миний орлого илүү нэмэгдэж, илүү их ашигтай ажиллана гэж боддог байсан. 그런데 그룹을 관리한다는 것은 그만큼 더 많은 비용이 들어간다는 얘기예요. Энэ их олон хүнийг хариуцсныхаа хэрэг урсгал зардал бас их гардаг. 여러분들 친구를 만난다고 해도 밥값 들고 교통비 들고 이렇게 많은 돈이 들어가잖아요. Та бүхэн ч гэсэн найзтайгаа уулзахдаа бас хоолны мөнгө, автобусны мөнгө, зөндөө их мөнгө зарлагддаг тийм ээ. 즉 내가 여러 개의 그룹을 관리할 수 있다는 것은 기본적으로 내가 어느 정도 능력이 있다는 얘기예요. Жишээлх юм бол энэ олон хүнийг хариуцаж ажиллана гэдэг нь өөрөө чадвартай байх хэрэгтэй тийм үү? 그리고 이런 회사들은 수입을 이제 돈을 줄 때 이 그룹에 대한 매출에 비례해서 돈을 주게 되겠죠. Энэ сүлжээ групп нь болохоор надад хичнээн их групп байна. Тэрнээсээ хамаарат тэр хүмүүс нь хичнээн их бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авснаас шалтгаалаад надад ашиг орлого олгогддог байсан. 예를 들어서 그룹이 많은 매출을 올리면 그거에 대한 퍼센테이지로 내가 수입을 가져가는 거죠. Группээрээ одоо ашиг орлогын хэмжээ нь хэр байгаагаас хамаарч надад тэр хувь нь орж ирдэг. 그룹이 매출을 적게 올리면 나는 조금만 수입을 가져가는 거죠. Группийн ашиг орлогын хэмжээ бага байх юм бол тэр хэрэгээрээ надад ч гэсэн бага орлого орж ирнэ гэсэн. 똑같죠. 많이 팔면 많이 벌어가고 조금 팔면 적게 벌어가고. Адилхан байгаас түрүүний хоолны газартай адилхан байгаас. 자, 하지만 내가 여러 개의 그룹을 관리해야 하기 때문에 나는 엄청난 비용과 능력이 필요합니다. Тэгэхээр би олон хүнийг хариуцаж ажиллаж байгаа, олон группийг хариуцаж ажиллаж байгаа учраас надад заавалчгүй чадвар хэрэгтэй гэсэн үг. 회사는 손해 보지 않아요. 많이 팔면 많이 주고 조금 팔면 조금 주니까. Компани хувьд бол ямар нэгэн алдагдaltaгүй байгаа. 하지만 나는 어느 정도 비용이 들어간다는 거죠. Миний хувьас үзэх юм бол ямар нэгэн зарлага заавал гарч идэг. 그래서 이런 마케팅 플랜을 가지고 있는 회사들은 사업자들이 일을 하기가 너무 힘들어요. Ийм маркетингтэй одоо сүлжээний байгууллага бол бизнесмэнүүд ажлаа үргэлжлүүлэн байнга явуулахад хэцүү байдалд ордог. 그래서 이제 마케팅 플랜이 진화를 합니다. 우리 3개의 그룹만 가지자. За ингээ энэ бизнес маань хэцүү боллоо. Тэгснийхээ дараагийн одоо 3 талтай групп. 한 사람이 여러 그룹을 관리하기는 너무 힘들기 때문에. Нэг хүн олон группийг одоо хариуцаж авч ажиллах нь хэцүү учраас одоо 3 талт сүлжээ бий болсон байна. 마찬가지로 이 그룹도 예를 들어 A 밑에 또 3명의 사람 그룹을 또 관리할 수가 있겠죠. 가입할 수가. Адилхан энэ A хүний одоо миний доор A хүний доор ч гэсэн адилхан 3 хүн байна гэж бодъё. 자, 여기도 회사에서는 매출에 비례해서 수입을 줍니다. Энэ бас компанийнхаа ашиг орлогын хэмжээнээс хамаарч нэмэлт орлого орж ирнэ. 예를 들어서 A하고 나하고는 첫 번째 관계니까 뭐 20%의 수입을 가져간다. 매출에 비례해서. A бол миний хамгийн доотлын борлуулагч учраас нийт ашиг орлогын хэмжээний 30%-ийг авна гэж бодъё. 그 밑으로는 한 단계 더 내려가니까 예를 들어서 10%만 내가 수입을 가져간다. 이런 식으로. Тэгвэл A-ийн доор байгаа хүн бол 20%-ийн ашиг орлогын нийт хэмжээний 20%-ийг авъя гэж бодно. 즉 회사 입장에서도 손해 볼 일은 없죠. Компаниас ч гэсэн бас алдагдал ерөөсөө гарахгүй. 내 입장에서도 여러 라인을 하는 것보다는 덜 힘들지만 그래도 3개 라인을 하는 것도 힘듭니다. Миний зүгээс гэх юм бол олон одоо группийг хариуцаж ажиллахгүй ч гэсэндээ зөвхөн 3-ыг ажиллаж байгаа 3хан группийг хариуцаж ажиллаж байгаа ч гэсэн бас ер нь хэцүү байдаг. 그래서 요즘에는 이렇게 맨 오른쪽 그림처럼 두 줄 라인 마케팅 플랜이 유행을 합니다. Тэгэхээр энэ 3 тал систем маань болохоор доошлох тусам нөгөө нэг ашиг орлогын хэмжээний хүртэх хувь нь багасаад байна гэсэн үг байгаа байхгүй юу? За тэрний дараа орчин үед бол хоёртын систем буюу binary group гэж бий болсон байна. 나는 좌우 2개의 그룹만 관리하면 됩니다. Би болохоор зөвхөн баруун зүүн талдаа байгаа хүмүүсээ хариуцахад л болно. 쉽겠죠. Амархан байгаач. 근데 여기에는 왼쪽에 2개 그룹과 2개 마케팅 플랜과 다르게 다른 개념이 하나가 있습니다. Зүүн гар талд байгаа 2 группээс бас өөр талууд байгаа. 무한 단계 무한 누적이라는 게 있습니다. Хязгааргүй үе шатал болон хязгааргүй хуримтлал гэж бий болсон. 이거에 대해서 한번 자세히 설명을 해드릴게요. За үүний талаар дэлгэрэнгүй танилцуулъя. 자, 여기 표를 보시면은 여러 나라들이 돼 있죠. За энэ схемийг харах юм бол янз бүрийн улс орнууд байгаа. Орос, Америк, Тайван, Япон.
맨 가운데 몽골로 제가 잡아놨습니다. Хамгийн дээдлийнх нь бол Монгол хүн байна. 그리고 좌우 두 줄을 관리할 수가 있죠. Баруун зүүн хоёр талаа одоо хариуцаж ажиллана гэсэн үг. 여기 보면 몽골, 러시아, 대만, 호주 이렇게 여러 나라들이 가입을 할 수가 있습니다. 글로벌 회사이기 때문에. Этоми бол одоо One Global Marketing гэж байгаа. Одоо нэг ID нэх юм бол тэр ID-гаараа бүх улс оронд бизнесээ эхлүүлж болно гэсэн үг. Бүх улс орны хүмүүс чиний доор орж болно гэсэн үг. 즉 여러분이 몽골 아이디를 가지고 있는데 미국에서 다시 재가입하지 않아도 그 나라의 제품을 그 아이디로 살 수가 있습니다. Жишээлх юм бол одоо чи Солонгосоос ID инээсэн бол энэ ID-га Америкт ч гэсэн ашиглаж болно гэсэн үг. 저는 한국 아이디지만 제가 몽골에 가면은 제 아이디로 몽골에서 물건을 살 수가 있습니다. Би Солонгос ID-тэй ч гэсэн Монголд очиод бараа бүтээгдэхүүнээ худалдаж авах боломжтой, бизнесээ эхлүүлэх боломжтой. 한 번 가입하면 전 세계 어디서든 그 아이디를 사용할 수가 있습니다. Нэг удаа бүртгүүлэхэд л тэр ID-гаараа бүх дэлхийн нийтээр ашиглах боломжтой. 자, 이렇게 있는데 아까 말한 무한 단계, 무한 누적에 대해서 설명을 하겠습니다. Түрүүний хэлсэнчлэн хязгааргүй үе шатал болон хязгааргүй хуримтлалын талаар одоо танилцуулъя. 예를 들어서 하나, 둘, 셋, 넷. 예를 들어서 여섯 번째 이 한국에서 오늘 앱솔루트 화장품을 구입을 해서 30만 포인트가 누적됐다고 가정을 해볼게요. Жишээлх юм бол одоо 6 дугаар үеийг хардаа 6 дугаар үеийн Солонгос хүн гэж байгаа. Энэ Солонгос хүн Absolute Atomic-ийн Absolute гоо сайхны сет аваад 300,000 point цуглуулсан байх нь. 몽골에 있는 이 사람이 한국 사람을 가입한 거예요. Энэ дээдлэлт байгаа Монгол хүн энэ Солонгос хүнийг одоо илсүүлсэн. 그리고 반대쪽에 보면은 네 번째 캐나다 사람이 오늘 해모임을 구입해서 또 30만 포인트가 누적이 됐다고 가정을 해볼게요. За нөгөө талыг харах юм бол 4-р шатанд байгаа Канад хүн хемохим аваад 300,000 point одоо орж ирсэн. 자, 누적이란 얘기는 어떤 얘기를 말하는 거냐? Хуримтлал гэж одоо юуг хэлээд байна вэ? 왼쪽 라인에 싱가포르, 호주, 대만, 러시아, 이 몽골 이 다섯 사람들은 물건을 사지 않았어요. Зүүн гар талд байгаа Солонгос хүний тэр 6 дугаар шатанд байгаа хүнээс дээш Сингапур, Австрал, Тайван, Орос хүмүүс бол ямар нэгэн бараа бүтээгдэхүүн аваагүй. 그리고 이 사람들은 이 한국 사람을 알지도 못해요. Энэ дээдлэлт байгаа хүмүүсийн Солонгос хүнийг танихгүй. 하지만 단지 내 밑에 있는 사람이 물건을 샀다는 이유로 이 다섯 사람도 30만 포인트가 똑같이 누적이 돼요. Энэ Солонгос хүн одоо 300 point өнөөдөр авсан байхад энэ point нь дээдлэлт байгаа Сингапур, Австрал, Тайван, Орос, Монгол тэр байтугай надад хүртэл энэ 300 point нь бүгд 100% орно гэсэн үг. 그럼 어디까지 누적이 되냐? 물건을 산 사람부터 시작해서 맨 위에 있는 1번 사업자까지 똑같이 누적이 돼요. Хаа хүртэл одоо хуримтлал маань орох вэ гэхээр энэ Солонгос хүнээс дээшээ Монгол хүн рүү хүртэл тэр лайны бүх хүмүүс 100% хуримтлал орно гэсэн үг. 이게 바로 누적이라는 거예요. Энийг хуримтлал гэж хэлээд байгаа. хязгааргүй хуримтлал гэдэг нь энийг хэлээд байгаа байхгүй. 반대로 캐나다 사람이 물건을 샀기 때문에 캐나다 위로는 모두 다 30만 포인트가 누적이 됩니다. Баруун гар талд байгаа нөгөө Канад хүн хемохим аваад 300 point цуглуулсан да. Тэгвэл тэр Канад хүнээс дээшээ Япон, Америк, Монгол хүмүүст адилхан хязгааргүй хуримтлал маань орно гэсэн үг. 즉 물건을 안 샀지만 물건을 산 것과 같이 똑같이 누적이 된다는 거예요. 100%. Ямар нэгэн бараа бүтээгдэхүүн тэр хүмүүс маань аваагүй ч гэсэндээ бараа бүтээгдэхүүн авсан мэт одоо энэ хуримтлал маань 100% орж байгаа. 자, 이 가운데 있는 몽골이라는 사람은 이분은 좌측에 30만, 우측에 30만 해가지고 수입을 받을 수가 있습니다. За тэгвэл хамгийн дээр байгаа Монгол хүн байгаад 2 салаа үүсгэсэн. Тэр хүн бол баруун зүүн талдаа 300 point цуглуулсан байгаа. 총 포인트로 하면 60만 포인트를 한 거죠. Нийт point хэмжээ маань 600 point гэсэн үг. 그런데 이 위에 있는 이 사람들은 물건을 안 샀지만 똑같이 30만이 누적이 됐기 때문에 반대쪽에 30만만 하면 됩니다. За тэгвэл нөгөө Солонгос хүний дээр байгаа Сингапур, Австрал хүмүүс маань нэг талдаа 300 pointтай болцсон байж тээ нөгөө доотлын point маань дэшээ очоод тэгвэл одоо нөгөө нэг талдаа 300 point цуглуулчих юм бол адилхан 600 pointтай болно гэсэн үг. 즉 이 사람들은 30만만 하더라도 수입을 받아갈 수가 있는 거예요. Тэгээ нэг талдаа 300 автоматар болцсон юм чи одоо нөгөө талын 300-аа бий болгочих юм бол 600 point болоод нэмэлт орлоготой болох боломжтой. 왜냐 내가 안 산 것도 내가 산 걸로 인정을 해줬기 때문에. Яагаад гэвэл би худалдаж аваагүй ч гэсэн авсан мэт одоо 300 point маань орж байгаа учраас point нь яг тэр чигээрээ орж байгаа учраас нэмэлт орлого болж дансанд нь орох нэ. 정말 쉬운 사업 형태죠. Үнэхээр амархан бизнесийн бүтцтэй байгааз. 사업자 입장에서는 되게 쉽죠. 일하기. Бизнесийн хувьд бол үнэхээр амархан. 편해요.
Амархан хэлбэр. 근데 소비자 입장에서 그 회사 입장에서 한번 생각을 해보실게요. За тэгвэл компани талаас бодоод үзтээ. 회사는 돈을 줘야 되는데 Ингээд 이제 회사는 돈을 줘야 되는데 60만 원 사람과 30만 원 사람이 똑같이 돈을 받아가요. одоо компани маань мөнгө өгөх ёстой шүү дээ. Биднэрт ашиг орлогын одоо хуримтлалын мөнгө гэж өгөх ёстой байтал зөндөө хүн энэ мөнгийг авах боломжтой болчиход байна тийм ээ. Компанийн хувьд бол их зарлагтай гэсэн үг. 회사 입장에선 이게 마이너스가 나고 있는 거예요. Компанийн хувьд бол үнэхээр зарлагтай. Оршин тогтнох одоо хэцүү болно гэсэн үг. 이러다가 회사 망하면은 우리는 돈 받을 수 있을까요, 없을까요? Ингээд оршин тогтнож чадахгүй компани маань дампуурчих юм бол бид нар юу нэмэлт хуримтлал тийм ээ ашиг орлого олох. 즉 두 줄 라인 마케팅은 사업자는 일하기가 너무 쉬워요. Хоёр тэн системтэй энэ binary систем нь бизнес эрхлэгчдийн хувьд үнэхээр амархан бизнес болж чаддаг. 하지만 회사는 마이너스가 되는 수익 구조를 가지고 있어요. Гэхдээ компанийн хувьд бол айгүй их зарлагтай хасахтай орохоор тийм системтэй гэсэн үг. 왜냐하면 다 포인트를 누적시켜 버리기 때문에. Яагаад гэвэл бүх поинт нь 100% ордог учраас. 그래서 회사는 생존하기 위해서 몇 가지의 방법을 마련합니다. За тэгээ компани маань оршин тогтнохын тулд арга зам бодсон байх нь 첫 번째는 가입비라는 걸 만들어요. нэгдүгээрт нь болохоор бүртгэлийн хураамж гэж бий болгодог. 이런 회사에서 일을 하고 싶으면은 회원 가입할 때 가입비를 내라는 거예요. Ийм компанид одоо ажиллахын тулд бүртгэлийн хураамж эхлээд төлөх хэрэгтэй болдог. 예를 들면 이런 형태로 돼 있어요. 패키지 상품으로 돼 있어요. Жишээлх юм бол пэкэж бараа бүтээгдэхүүнүүд бий болгодог байл та компаниас. 여러분 소비자들은 물건 살 때 패키지 안 사요. 그냥 내가 사고 싶은 것만 사요. Хэрэглэгчид бол зөвхөн өөрийнхөө авахыг хүссэн бараа бүтээгдэхүүнээ авдаг бол 근데 이런 회사들은 패키지 상품을 만들어서 사업자들이 회원 가입하면서 물건 살 때 물건을 많이 사게 유도해요. харин бизнесмэнүүдтэй пэкэж худалдаа бий болгодог маш ихээр авч иж өөрт нь оноо болж орно гэсэн тийм сар бүрийн хураамжтай болдог гэсэн. 그래야 회사가 많은 매출을 잡아줄 수 있기 때문에. Тийм бол ихийг зарж иж пэкэж бараануудаа зарж иж одоо компани маань оршин тогтнох үндэстэй мөнгөтэй болно гэсэн. 이런 제도를 마련해도 회사가 버티기가 힘들기 때문에 두 번째는 월간 유지라는 걸 만들어요. За энэ хоёроор бас оршин тогтноход хэцүү учраас үе шатны хязгаарлалт бий болгосон. 월간 유지라는 건 어떤 거냐? 사업자들이 수당을 받으려면 매달 얼마씩을 강제적으로 사게 조항을 만들어 놓는 거예요. Зарим газар бол сар бүр тийм төгрөгний бараа худалдаа авах шаардлагатай гэсэн тийм шаардлагуудыг бий болгодог. 심지어는 카드를 등록해 두면 자동으로 결제가 돼요. Бүр зарим нь ингэдэг гэж шүү. Картаа одоо бүртгүүлчих юм бол картнаас нь бүр автоматар мөнгөний татаж авдаг гэж. 소비자가 이렇게 물건 사는 거 보셨어요, 혹시? Ингэж одоо худалдаа авдаг тийм хүмүүс харж ирсэн үү? 소비자는 이렇게 안 하죠. 내가 사고 싶은 것만 사죠. Хэрэглэгчид бол ерөөсөө тэгж авахгүй зөвхөн өөрийнхөө худалдаж авахыг хүссэн бараа бүтээгдэхүүнээ л худалдаж авдаг. 하지만 이런 마케팅 플랜은 누적이 있기 때문에 사업자들은 어떻게든 물건을 사게 만들어요. За тэгээ нөгөө бизнесманууд маань өөртөө хуримтлал бий болгохын тулд заавалчгүй одоо тэрийг авах шаардлагатай болдог. 그럼에도 불구하고 회사들이 점점점 힘들어지기 때문에 세 번째는 단계를 제한을 해요. За ингэсэн ч гэсэн сар бүрийн хураамж авлаач гэсэндээ одоо компани маань өшөө их мөнгө хэрэгтэй учраас үе шатны хязгаарлалтыг бий болгосон. 이 두 줄 라인 마케팅 플랜이 쉬운 이유가 무한 단계로 누적을 시켜주기 때문에 그래요. Одоо энэ хоёр тэн системтэй сүлжээ маань амархан учраас дахиад тийм үе шатны хязгаарлалт бий болгосон. 근데 예를 들어서 이렇게 빨간 줄 보이죠? 이렇게 6단계까지만 수입을 준다고 단계를 끊어버려요. Энэ улаан зураасыг харж байна уу те? Энэ улаан зурааснаас дээш одоо ингэ таслаж үеийг хязгаарлаж өгдөг. 그러면 예를 7단계에 뉴질랜드의 파트너가 나오면은 이 사람은 이 몽골인 나하고 수입이 연관되지가 않아요. Тэгвэл энэ улаан зурааснаас доош одоо бүртгүүлсэн хэрэглэгчд маань яана гэсэн үг. Нүүзилэнд хүн бол одоо надад ямар ч хамааралгүй боллоо гэсэн үг. 왜냐면 6단계로 제한을 해놨기 때문에. Ягаад гэвэл одоо энэ Нүүзилэнд хүний дээгүүр тасалсан байгаа учраас 자, 이렇게 해서 이 안에 있는 사람만 수당을 주겠다고 회사에서 강제 조항을 만드는 거죠. тэгэхээр тэр улаан зурааснаас дээш хүмүүс одоо хуримтлал олгоно гэд компаниас тийм шийдвэр хязгаарлалт бий болгочдөг. 왜냐 이렇게 무한으로 다 누적을 시켜버리면 어때요? 30만 포인트만 하고도 계속 돈을 받아가는 사람이 있기 때문이죠. Хязгааргүй болгочих юм бол 300 поинтоо цуглуулах биш хүмүүсийн поинтыг авсаар агаад мөнгө авдаг хүмүүс бас байгаа. 자, 이게 두 줄 라인의
마케팅 플랜에서 회사들이 살아남기 위해서 만든 세 가지 강제 조항이에요. За тэгээ хоёрын системтэй ийм маркетингтэй байгууллага зөндөө байдаг. Тэгээ ийм байгууллагууд маань болохоор бүртгэлийн хураамж, сар бүрийн хураамж, үе шатны хязгаарлалт гэдэг ийм олон 애터미도 마찬가지로 хязгаарлалттай болцсон байдаг. 애터미도 마찬가지 똑같은 이 두 줄 라인 마케팅 플랜을 가지고 있어요. Atomy-тэй адилхан ийм хоёрын системтэй маркетингтэй байдаг. 하지만 애터미는 가입비와 월간 유지와 단계를 끊지 않았어요. Atomy-는 гэхдээ өөр. Atomy-는 одоо бүртгэлийн хураамж гэж байхгүй, сар бүр хураах хураамж гэж байхгүй. 그러면 어떻게 애터미는 이 상황을 이거를 해결했을까요? Үе шатны хязгаарлалт гэж бас байхгүй, таслана гэж байхгүй. 네. Тэгвэл яаж одоо Atomy хязгааргүйгээр эсүүлдэг хэрнээ яаж компани цаашдын ашиг орлогоо дэмжих вэ? 여기서 이제 애터미에 대해서 수익 구조에 대해서 간단하게 설명을 해드릴게요. За одоо Atomy-гийн тэгвэл дөрвөн төрлийн нэмэгдэл цалинтай байдаг. 후원수당, 직급수당하고 교육수당이 있어요. PV point онооны нэмэгдэл, зэрэг цалны нэмэгдэл, цал ахихад олгогдох урамшуулал, сургалт боловсролын нэмэгдэл гэж дөрвөн төрлийн нэмэгдэл цалинтай. 이게 후원수당이라는 건데 간단하게 설명만 해드릴 거예요. 후원сарын point цуглуулсны оноо гэж байгаа. 아까 애터미는 어떻게 해서 누적되는 매출에 대한 문제를 해결했는지 제가 알려드린다고 했죠. Atomy яаж хуримтлал бий болгох вэ? Одоо тэрний талаар ярина гэж бодож байна. 여러분 중에는 네트워크 마케팅을 해보신 분도 있을 거예요. Та бүхний дунд ч ихс одоо network marketing хийж үзчихсэн хүн байгаа байх. 매출이 점점점 많이 올라가서 최고 직급자는 무한대로 수당을 받아가요. Ашиг орлогын хэмжээ нэмэгдээд хамгийн түрүүнд бүртгэгдсэн хүмүүс бол хамгийн их компани ашиг орлогын хэмжээний хамгийн ихийг авдаг. 그리고 그게 세상 이치와도 맞죠? 많이 팔면 많이 벌어가니까. Амьдралын бас бичигдээгүй хууль гэж яддаг шүү дээ. Хэр их ажилласнараа тийм их хэмжээний мөнгө олно гэдэгтэй адилхан. 하지만 애터미는 그렇게 만들어 놓질 않았어요. Тэгвэл Atomy бол үүний эсрэгээр хийсэн. 자, 보세요. 이 PV라는 거는 포인트 밸류, 얼마나 많은 걸 팔았냐 이거예요. PV гэдэг нь болохоор point байгаа. Хэр их бараа бүтээгдэхүүн зарсан бэ? 애터미의 모든 판매 제품에는 PV가 붙어 있어요. Atomy-гийн бүх бараа бүтээгдэхүүн бүгдээрээ point оноотой. 여러분이 물건을 팔면은 그거에 대한 포인트를 여러분들이 가져갈 수가 있는 거예요. Та бүх одоо бараа бүтээгдэхүүн зарах юм бол тэрнээсээ point оноотой болно гэсэн үг. 나를 기준으로 좌측, 우측 두 개의 그룹이 있죠. Миний одоо баруун зүүн талд хоёр 그룹 байна. 아까 말했지만 좌측에 30만, 우측에 30만 포인트 이상씩이 각각 일어나면은 나는 64,500원 정도의 수당을 받아갈 수가 있어요. Төрөний ярьсантай адилхан 300 мянган point баруун зүүн талдаа цуглуулах юм бол компаниас одоо нэмэлт орлого гэж өгдөг. Тэр нь болохоор 64500 won байгаа. 그런데 여기 보시면 30만에서 매출이 70만, 즉 2배로 매출이 뛰었어요. Доотлих нь болохоор 700 мянган point гэж байна. 300-аа дахин нэг нугалсан байгаад. 그러면 우리 상식대로 하면 돈도 2배로 벌어야겠죠. Бидний бодож байгаа бол мөнгөн ч ихсэн адилхан бас нэг нугалж орж ирэх хэрэгтэй тийм ээ. 그래서 돈도 2배로 받았어요. Тэгээд мөнгөө ч ихсэн бас нэг нугалж авсан 129 мянган won. 그 다음에는 150만 포인트면 30만에 5배가 돼요, 매출이. За тэгэх юм бол дараачих нь point болохоор сая 500 point. 그러면 돈도 당연히 5배를 받아야겠죠. Энэ бол 300-аа одоо 5 дахин үржүүлсэнтэй 5 дахин нэмсэнтэй адилхан. Тэгсэн ирнэ мөнгөн ч ихсэн бас 5 дахин үржүүлсэнтэй адилхан 325 мянган won авах хэрэгтэй тийм үү? 5배를 받으려면은 이 빨간색 이 가격인데 우리는 애터미는 이만큼밖에 주질 않아요. 더 조금 줘요. 5 нугалж бодох юм бол 325 мянган won авах ёстой байтал 258,500 won олгогддог. 그 다음엔 240만 포인트라는 건 30만의 8배예요. За дараачих нь болохоор 2 сая 400 point. 그러면 돈을 8배를 받으려면 51만 6천 원을 받아야 되는데 38만 7천 원밖에 안 줘요. Point оноо 8 дахин өссөн байхад бидний олгогдох одоо нэмэлт урамшуул маань 516 won авах ёстой байтал 매출이 점점 많아질수록 돈을 받는 양이 점점 줄어들어요. авах ёстой байтал 387 мянган won олгогддог. Одоо ашиг орлогын хэмжээ ихсэх тусмаа олгогдох мөнгөний хэмжээ багасна гэсэн үг. 매출이 더 올라가서 600만 포인트를 하면은 30만에 20배예요. Одоо бүр ашиг орлогын хэмжээ point-ийн оноо маань 6 сая болох юм бол нөгөө 300-аа бүр 20 дахин 그럼 돈을 адилхан 20배를 더 받아서 129만 원을 받아야 되는데 64만 5천 원밖에 돈을 받질 않아요.
Тэгвэл биднэрт олгогдох одоо нэмэлт орлого маань сая 290,000 вон байх ёстой байтал 645,000 вон. 즉 50%는 날라갔어요. Одоо бүр 50% нь байхгүй болчихлоо. 그 뒤에 2천만 포인트면은 70만에 몇 배죠? 70만에 30배. 아니, 맞죠? 73이지. 거의 30배 정도가 되는 거예요. Дараагийнх нь болохоор 20 сая point цуглуулсан. Нөгөө 700,000 PV-гийн 30 үрдэлсэнтэй тэнцүү 그러면 point 돈을 цуглуулсан байна. 약 430만 정도를 받아야 하는데 100만 원 정도밖에 안 줘요. Тэгвэл мөнгө нь 4 сая 321,000 вон авах ёстой байтал сая 75-аас илүү төгрөг олгохдохгүй байх нь 3분의 2가 날아가 버린 거예요. бүр 3/1 нь байхгүй болчихлоо. 마지막 5천만 포인트면은 70만에 약 70배 정도의 수입이고 돈을 1,000만 원 정도를 받아야 하는데 129만 원밖에 안 줘요. Дараачих нь болохоор 50 сая point цуглуулсан байх нь тэгсэн чи 10 сая вон авах ёстой байтал сая 290,000 вон олгогддог байх нь. 총 매출의 10분의 1밖에 수입을 받질 않아요. Бүх нийт ашиг орлогын 10분의 1이요. 10분의 10/1-ийг л авдаг байх нь. 이게 일일 계산에서 나온 거예요. Энэ болохоор нэг өдрийн дээд хязгаар байгаа. 그리고 5천만 포인트 이상으로 만약에 매출이 더 오른다. 하지만 돈은 5천만 원까지밖에 주질 않는다는 거예요. 상한선. Хамгийн сүүлийн point оноо байгаад 50 сая point оноо цуглуулсан байх нь тэгвэл 50 саяас дээш оноо бас цуглуулсан хүн байх нэ дээ. Нэг өдрийнх нь point оноо. 내가 Тэгтэл энэ 50 саятай тэнцүү мөнгө адилхан олгодно гэсэн үг. Хичнээн 50 сая point-оос илүү цуглуулсан ч гэсэн ялгаагүй дээд хязгаар гэж байдаг. 내가 1억 포인트가 올라도 돈은 5천만 포인트랑 똑같이 받는다는 거예요. Миний point одоо 1 тэрбум болсон ч гэсэндээ адилхан мөнгө нь адилхан орж ирнэ гэсэн үг. 즉 다른 회사들은 매출이 많이 올라갈수록 돈을 무한대로 받지만 애터미는 아무리 매출이 올라도 내가 받는 돈은 상한선이 정해져 있다는 거예요. Бусад компаниуд болохоор зарсан хэмжээгээр мөнгө нь олгогддог болвол Atomy бол дээд хязгаар гэж байдаг. 그러면 나머지 아까 그 날라간 돈들은 다 어디로 갔을까요? Тэгвэл түрүүний нөгөө байхгүй болсон мөнгнүүд хайцсан байх нь. 여기 보면은 유일하게 두 그룹만 100% 돈을 다 받은 그룹이 있어요. Энийг харах юм бол одоо бусдаасаа 100% мөнгө авсан хоёр групп байгаад байгаа. Эхний хоёр групп байгаа 100% авсан байгаа. 이 30만하고 70만 이 두 그룹이 초기 사업자들이에요. 300,000 point болон 700,000 point цуглуулсан хүмүүс одоо яг point-ныхоо оноогоор мөнгө авсан байгаа. 즉 돈을 많이 벌어가는 상위 직급자의 돈을 가지고 하위 이제 시작하는 사람들에게 돈을 준 거예요. Хичнээн чадвартай ч гэсэн нэг өдрийн дээд хязгаар гэж байдаг бахан. Тэгвэл Atomy болохоор дөнгөж эхэлж байгаа, дөнгөж бизнесээ эхэлж байгаа хүмүүстээ 100% төлбөрийн мөнгөний олгодог байгаа. 그래서 애터미는 처음 일찍 시작하든 늦게 시작하든 결과적으로는 위에 가면은 받는 돈은 다 똑같아요. Point онооны 100% нэмэгдэл цалин тэр чигээр орж байгаа хоёр групп байгаа тийм ээ. Бизнес эрхлэгчтэй дэмжиж 100% олгогддог байх нэ. Анхлан бизнес эрхлэгчтэй дэмжиж. 왜냐면 상한선이 있기 때문이죠. Хичнээн одоо чадвартай хичнээн сайн бараа зардаг байсан ч гэсэндээ дээд хязгаартай болохоор өдөрт одоо олгогдох цалины хэмжээ нь болохоор сая 290,000 вон байх нэ. 자, 아까 여기 두 줄 라인에서 이 누적이라는 것 때문에 회사들이 힘들다고 했죠. 이건 түрүүний хоёр системтэй групп байгаа гэж хэлсэн тийм ээ. 그래서 이 회사들이 살아남기 위해서 이 세 가지의 조건을 만들었어요. Тэгээд одоо зарим бусад одоо байгууллагууд маань ийм гурван шаардлагыг хангасан байх ёстой гэдэг. 애터미도 똑같이 두 줄 라인인데 이 세 가지 조건이 없다고 했죠. 강지 조항이. Atomy адилхан хоёрын одоо системтэй ч гэсэндээ ийм гурван нөхцөл нь байхгүй. 애터미는 어떻게 이런 문제점을 해결했냐? 상한선을 뒀기 때문에 그래요. Atomy яаж энэ асуудлуудаа шийдсэн бэ гэхээр түрүүний ярьсан одоо дээд хязгаартай учраас тэр дээд хязгаараар бүх асуудлаа шийддэг. 매출이 많이 올라도 그만큼 돈을 주지 않았기 때문에 이런 걸 해결한 거예요. Хичнээн бараа бүтээгдэхүүн их зарж хичнээн point цуглуулсан байсан ч гэсэндээ дээд хязгаартай байдаг тул энэ бүх асуудлаа шийдэж компани цаашдаа үйл ажиллагаагаа явуулдаг байх нэ. 그렇기 때문에 이 두 줄 라인 회사인 애터미에서 우리 같은 사람들이 쉽게 일을 할 수 있는 거예요. 포인트를 누적받을 수 있기 때문에. Atomy одоо хоёр тэн системтэй амархан системээр явж байгаа учраас дөнгөж эхэлж байгаа бизнесмэнүүд маань амархан бизнесээ эрхлэх боломжийг олгож өгдөг.
이게 얼마나 좋은 조건이냐면 예를 들어서 설명해 드릴게요. 졸자 사장님이 몽골에서 마사지 샵을 하나 가지고 있다고 해요. Энэ одоо хичнээн тааламжтай бизнесийн маркетинг болохын одоо тайлбарлаж өгье. Жишээ нь одоо зол заяа Монголд нэг хоолны газартай гэж бодъё. 그리고 2호점, 3호점을 또 오픈을 했어요. Одоо хоёр салбартай гэж бодъё. 그렇지만 나는 내가 1호점을 가지고 있기 때문에 1호점에 대한 매출만 내가 가져가는 거죠, 수입을. 이러자면. 첫 번째 내가 일하고 있는 거. Би одоо нэг хоёр салбартай байгаа гэсэн тийм ээ. Нэгдүгээр салбартаа би ажил хийж байгаа. тэрний хаашиг орлогыг би өөрөө аавна гэсэн үг. 근데 이게 누적이 된다면은 2호점, 3호점의 수입도 내가 똑같이 가져간다는 이런 계산이 나오는 거예요. 이런 말이 되는 거죠. тэрнтэй адилхан нэгдэх одоо юу хоолны газрынхаа ашиг орлогыг би авдаг бол тэрнтэй адилхан хоёр дахь би ажиллахгүй байгаа ч гэсэндээ ашиг орлогоо бас хүртнэ гэсэн үг. 정말 말도 안 되는 수익 구조인 거예요. үнэхээр одоо 세상엔 이런 수익 구조가 있을 수가 없죠. бусад газартаа одоо харьцуулшгүй тийм маркетингтэй газар байгаа. 그래서 사람들이 이 두 줄 라인을 잘 이해를 못 하시는 거예요. Тэгээ зарим хүмүүс бол ийм бүртгэлийн хураанд байхгүй, үе шатны хязгаарлалт байхгүй гэхээр ихэнхдээ итгэдэггүй. 그게 바로 누적이란 개념이에요. Энэ болохоор шууд хуримтлал гэж бодоход болно. 내가 팔지 않았어도 내가 가입시키지 않은 사람이, 나도 모르는 사람이 물건을 구입하면 그거를 내가 파는 것과 똑같이 인정해 준다는 거죠. Одоо миний мэдхгүй хүн байсан ч гэсэн тэр хүн одоо бараа бүтээгдэхүүн авах юм бол тэр хүний point нь надад орж байгааг хуримтлал гэдэг байгаа. 코로나 전에 졸자 여사님이 몽골로 제품을 보내셨죠. Коронавигийн өмнө бол би Монгол руу бараа бүтээгдэхүүн явуулдаг байсан. 그 포인트 제가 받았을까요, 안 받았을까요? Тэр point зал заяагийн одоо Монгол руу явуулсан барааны point надад орсон болов яасан бол 제가 거기 보내지도 않았는데 그 포인트 100% 제가 다 받았어요. 저를 포함해서 위에 있는 사람 다 받았어요. зал заяал зөвхөн зарсан байхад зал заяагийн зарсан тэр бүх бараа бүтээгдэхүүний point надад ч ихсэн орсон. Миний дээр байгаа хүмүүс ч ихсэн бас 100% хуримтлал болж орсон. 졸자 사장님 아래에도 다른 회원분들이 가입된다면 그분의 포인트를 졸자 사장님도 다 받아가겠죠. Одоо зал заяагийн доор байгаа хүмүүс байгаах тэр хүмүүс ч гэсэн бараа бүтээгдэхүүн авсан бол тэр хүмүүсийн авсан бараа бүтээгдэхүүнээс зал заяа ч гэсэн одоо point оноогоо цуглуулсан хуримтлалаа бий болгосон баха. 이게 바로 누적이에요. Энийг хуримтлал гэдэг байгаа. 여기 사진에 보는 것처럼 여러분들은 몽골인이지만 이 밑에 있는 전 세계 회원들이 여러분 밑으로 올 수가 있어요. Одоо энэ схемийг харахад олон орны хүмүүс одоо илсэн байгааз үүнтэй адилхан одоо бүх дэлхийн нийтээр илсэж болно гэсэн үг. Ямар ч орны хүмүүс илсэж болно гэсэн үг. 여러분들이 이 사람을 알고 모르고는 상관없어요. Та бүхэн энэ хүмүүсийг таньдаг байна уу, танихгүй байна уу, ерөөсөө хамаагүй. 여러분 밑에 있는 모든 세계 사람들의 매출을 여러분은 100% 다 가져가요. Ямар ч орны хүн бэ тэр бараа бүтээгдэхүүнээс олсон ашиг орлого хуримтлалыг 100% бүгдээрээ авах боломжтой. 이게 바로 애토미의 마케팅 플랜입니다. Аль ч орноос захиалсан бай хамаагүй тэр хүний захиалсан бараа бүтээгдэхүүний хуримтлал нь одоо чамд ч ихсэн орно гэсэн үг. Энэ болохоор Atomic-ийн маркетингийн төлөвлөгөө юм аа. 자, 그리고 이제 직급 수당에 대해서 설명을 해드릴게요. За одоо тэгвэл зэрэг цолны урамшууллын талаар ярилцъя. 모두 다 설명을 안 하고 첫 번째 직급에 대해서만 간단하게 설명을 해드릴게요. бүгдийг танилцуулахгүйгээр хамгийн ихний зэрэг цолны талаар ярилцъя. 자, 애터미는 한 달이라는 거를 머릿속에서 지우시고 15일만 생각하시면 돼요. Atomic болохоор нэг сар гэж байхгүй 15 хоногоор одоо юугаа цалингаа боддог. 매 1일에서 15일 또는 16일에서 말일 두 번의 기회가 있죠, 한 달에. Сард одоо 2 удаа хуримтлал маань бодогддог гэсэн үг байна. Нэгнээс ахуулаад 15 хүртэл 15 юу одоо яг 16-наас сарын сүүл хүртэл одоо 2 удаа бодогддог. 그 15일 동안 좌측의 총 포인트가 얼마인지 우측의 총 포인트가 얼마인지를 계산을 하는 거예요. Тэр 15 хоногт баруун зүүн талын point хэр байгааг одоо бодно гэсэн үг. 한 사람 한 사람 물건을 사면은 그 모든 그룹의 포인트예요. Хоёр талын группээс хэн нэг нь одоо бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авсан тэр point нь тэр бүх группийн point болно. 만약에 내 그룹에 해외가 포함되어 있다면 그것까지 다 포함해서죠. Одоо миний баруун зүүн талд гадаад улс орноос ч гэсэн хүн илссэн байх юм бол тэр хүний point ч гэсэн одоо тэр line-ийн point болно гэсэн үг. 이 포인트가 최소 250만 포인트 이상이 좌우에서 일어나고
내 포인트가 70만 포인트 이상이 되면은 나는 판매사가 되는 거예요. 세일즈 마스터가. Хоёр талын баруун зүүн талын группийн point маань 2,500 болох юм бол би одоо анхныхаа зэрэг цолны 그럼 ашиг орлогоо авна гэсэн үг. 판매사 수당으로는 약 45만 원 정도를 받을 수 있습니다. хамгийн ихний зэрэг цолны нэмэгдэл бол 450 won байгаа. 한 달에 한 번 15일 동안만 하면은 45만 원, 두 번 다 하면은 90만 원을 받는 거죠. Тэгэхээр энэ 450,000 won маань болохоор 1-ээс 15-ны point онооны цуглуулга бол тэгвэл 16-наас сарын сүүл хүртэл дахиад 2,500 point цуглуулах юм бол адилхан 450,000 won орно гэсэн үг. Тэгэхээр сард сая won зэрэг цолны урамшил болж орж ирдэг. 이게 애터미의 첫 번째 직급인 세일즈 마스터입니다. Энэ болохоор Atomic-ийн хамгийн анхны зэрэг цол болох Sales Master байгаа. 애터미는 총 7가지의 직급이 있습니다. Atomic болохоор 7 үе шатлал байдаг. 세일즈 마스터 다음의 직급은 다이아몬드 마스터입니다. Sales Master-ийн дараа Diamond Master гэж цол байгаа. 그 다음 직급은 그 전의 직급을 좌우 2명씩 유지하면 됩니다. 예를 들어서 다이아몬드 마스터면은 좌우에 각각 세일즈 마스터를 2명씩을 가지고 있으면 됩니다. Diamond Master болохын тулд Sales Master баруун зүүн талдаа нэг хүнтэй байх ёстой. 임페리얼 마스터까지 한번 설명해 주시면 돼요. Sharon Rose Master зэрэг цол авахын тулд Diamond Master баруун зүүн талдаа 2 хүн байх хэрэгтэй. Star Master цол авахын тулд адилхан бас баруун зүүн талдаа Sharon Rose Master 2 хүнтэй байх хэрэгтэй. Royal Master нь болохоор бас адилхан баруун зүүн талдаа Star Master 2 хүнтэй байх хэрэгтэй. Энэ мэдчлээ одоо 7 үе шатлалны явагддаг байгаа. 네, 이래서 가장 기초적인 세일즈 마스터만 달성을 하면은 여러분들은 이제 거의 애터미를 마스터하셨다고 보시면 됩니다. хамгийн ихний одоо Sales Master цолыг авах юм бол та бүхэн одоо бизнесээ үргэлжлүүлэн хийх боломжтой одоо бүр мастер болсон байна гэж ойлгоход болно. Хамгийн ихний үе шатал хэцүү байдаг гэж байгаа. 간단하죠. Ингээ бодоход амархан байгаа. 자, 다음은 직급을 달성하면은 이제 선물을 줘요. Зэрэг цолны урамшуулалд бас одоо урамшууллууд байгаа. билгүүд байдаг. 이거는 제가 표로 만들어 놨으니까 여러분들이 한번 보시면 되고 한번 읽어 주시겠어요, 그러면? Sales Master цол авах юм бол бэлэг нь Atomy одоо Dopam set нэгийг, Hemohim set нэгийг, тэгээ Evening Care set нэгийг олгодог байгаа. Дараагийнх нь Diamond Master цол авах юм бол зөврийн ноутбук, тэгээд Hemohim 1 set, Payim set нэгийг, Evening set нэгийг байгаа. Sharon Rose цол авах юм бол $2,000 бэлнээр өгнө. Тэгээ 2 хүний аяллаа онгоцны тикет өгдөг байгаа. Дараачих нь Star Master болохоор $10,000 бэлнээр гэр бүлээрээ амрах одоо аяллаа онгоцны билет олгодог. Royal Master цол авах юм бол $50,000 бэлнээр өгдөг. $2,000-ийн яг 뭐예요? 렌트 빌려주는 거. 2,000 төгрөг $2,000 бас олгодог байна. Тэгээд 4 гэр бүлээрээ амрах бас аяллаа тикет олгодог. Crown Master цол авах юм бол $300,000 бэлэн мөнгөний шагналтай. Тэгээд сар $5,000 цалин олгогдоно. Тийм эрхийн карт олгоно гэсэн үг. Тэгээд 4 хүний бас эрхийн бичиг. За дараа чинь Imperial Master нь болохоор $1 тэрбум бэлнээр олгогдоно. Тэгээд өөрийн гэсэн офисыг бий болгоно, офисын ажилтнтай бас болгоно. Тэгээд бас машин бэлгэлнэ. 어떤 차이죠? 차 그때마다 한다긴 태국 차라고 하면 돼요. 한국에서. Тэр үеийн хамгийн сүүлийн үеийн загварын машиныг олгодог. Тэгээ бас жолоочтой цуг олгодог байгаа. 끝났죠. 네. бас 4 хүний аяллаа тикет олгодог. 이 마케팅 이거에 대한 거는 여러분들이 이제 사이트 들어가시면은 표로 보실 수가 있습니다. 자, 이렇게 해서 이제 마스터십 보너스까지 했고 그 다음은 이제 여러분들이 이제 나중에 몽골에서 교육센터를 오픈하실 수가 있습니다. Монгол төрөө нэгтгэх юм бол та бүхэн Монголд бас өөрсдийн гэсэн опс нээж болно. 센터라는 거는 지금 말한 샵처럼 물건을 파는 데가 아니에요. Опсыг одоо центр гэдэг байгаа. Центр нь болохоор бараа бүтээгдэхүүн борлуулдаг тийм цэг биш. 애터미를 알고 싶어하는 분들을 알려주는 장소예요. Atomic одоо мэдхийг хүссэн хүмүүст боловсрал олгодог тийм центр гэсэн үг.
그래서 이 센터에 소속된 사람들의 매출의 6%를 센터비로 받을 수가 있습니다. Центрт харьяалагддаг бүх хүний орлого зарлагын онооны 6%-ийг одоо центрийн боловсролын нэмэгдэл цалин гэж олгогддог. 내 라인이 아니더라도 내 센터에 소속돼 있으면 똑같이 받을 수가 있습니다. Миний одоо лайны баруун зүүн талд байгаа миний хэрэглэгч, борлуулагч биш ч гэсэндээ одоо энэ центрт харьяалагддаг бол тэр хүний бас ашиг орлогын хувь нь орж ирдэг. 센터에서 주로 하는 거는 석세스 아카데미 세미나, 원데이 세미나, 그다음에 부업과 지역 세미나를 이제 송출하면은 거기서 이제 볼 수가 있는 거죠. Центрт одоо явагддаг боловсролын системд юу байдаг вэ гэхээр Success Academy буюу амжилтын академи байдаг. дараа нь One Day Seminar гэж байдаг. 즉 어떻게 애터미 사업을 진행을 하고 애터미 제품에는 어떤 것들이 있는지에 대한 교육을 해주는 장소입니다. 애터미гийн одоо компани танилцуулга, маркетингийн төлөвлөгөө, бараа бүтээгдэхүүний танилцуулга гэх мэтийн мэдлэгүүдийг олгодог тийм төв гэсэн үг. 자, 이렇게 오늘 마케팅 플랜에 대해서 알아봤는데요. За өнөөдөр ингээд 애터미гийн маркетинг төлөвлөгөөний талаар мэдлээ. 세일즈 마스터만 되더라도 많은 수입을 받아갈 수가 있죠. Sales Master цал авсан ч гэсэндээ нэмэлт орлого ер нь ахиухан авч байгааз. 그런데 제가 처음 말했던 것처럼 제품이 팔려야만이 받아갈 수가 있는 거예요. Би анх хэлжсэн тийм ээ. Бараа бүтээгдэхүүн зарагдаж байж мэдээж нэмэлт ашиг орлогоо хүртэх боломжтой. 여러분들은 제품을 사용을 해보시고 생각을 해보셔야 돼요. 이 가격에 이 제품이라면 나는 이 물건을 쓸 것인지 말 것인지. Одоо бизнесээ эхлүүлэхийн тулд хамгийн түрүүнд бараа бүтээгдэхүүнээ өөрөө хэрэглэж үзэх хэрэгтэй юм байна л да. Энэ бараа бүтээгдэхүүн ямар юу нь сайн байдаг вэ? Арьсанд ямар нь сайн бэ? Эхлээд судалж иж мэдээж хүмүүс танилцуулна гэсэн. 여러분이 쓴다고 생각하면 여러분의 지인이나 친구분들도 똑같이 이 제품을 부담 없이 쓸 거예요. Та бүхэн одоо өөрсдөд чинь таарад, арьсанд чинь таарад Этомигийн бараа бүтээгдэхүүнүүд таалагдсан бол адилхан таны ойр тойрны хүмүүс чинь ч гэсэн Этомигийн бараа бүтээгдэхүүнийг сонирхно гэдэгт итгэж байна. 다른 네트워크 마케팅 회사들이 힘들어하는 이유는 딱 하나예요. 제품이 비싸기 때문에 그래요. Зарим одоо сүлжээний байгууллагууд бол үнийн хувьд хит үнэтэй байгаад байдаг. 제품의 가격이 저렴하고 물건의 품질만 좋으면은 무조건 살 수밖에 없는 제품이죠. Этомигийн гол зорилго нь нөгөө хамгийн хямд үнээр хамгийн чанартай барааг хэрэглэгчдэд нийлүүлэх зорилготой гэж ярьсан тийм ээ. 그래서 아직 제품을 사용 안 해보신 분들은 우리 제품을 하나하나 한번 사용을 해보시길 바래요. Одоохондоо манай бараа бүтээгдэхүүн хэрэглэж үзээгүй хүн байх юм бол хамгийн түрүүнд хэрэглэж үзхийг санал болгож байна. 그리고 이제 사업을 원하시는 분들은 마케팅 플랜의 특징인 누적에 대해서 다시 한번 공부를 해보시면 돼요. Хэрвээ бизнес эрхлэхийг хүсэж байгаа хүмүүс нь маркетинг төлөвлөгөөний хамгийн ихний шат бол хуримтлалын талаар судлах хэрэгтэй. 애터미에서 돈을 벌어갈 수밖에 없는 이유는 여러분의 능력과 상관없이 여러분 밑에 오는 모든 사람들의 수입을 내가 다 공유할 수 있기 때문이에요. Этомид болохоор зөвхөн чадвартай байж амжилтанд хүрнэ гэсэн үг биш. 엄청난 기회입니다. Тийм учраас та бүхэн алдаж олохгүй боломжийг бүү алдаарай. 하루 만에 이 마케팅 플랜을 다 설명할 수는 없어요. Нэг өдрийн дотор энэ Этомигийн маркетингийн төлөвлөгөөний талаар бүрэн танилцуулах боломжгүй. 그래서 이 마케팅 플랜 같은 경우에 더 궁금하신 거는 이제 뭐 졸자의 삶이나 여기에 초청해 주시는 스폰서님에게 개인적으로 물어보시면 자세하게 알려주실 겁니다. илүү дэлгэрэнгүй мэдхийг хүсвэл зал заяагаас асуугаарай. 네, 이제 다음 주에는 여러분들이 지금까지 세미나를 들었으니까 이걸 듣고 궁금하신 점 질문하실 게 있으면은 그거를 답해주는 시간을 갖도록 할 거예요. Дараагийн 7 хоногт question answer болно гэсэн асуулт хариултын семинар болно. Тэр үед нь та бүхэн сонирхсан зүйлүүдээ асууж болно. 혹시 질문들이 있으면은 다음 주 아니더라도 미리 질문을 보내주시면은 다음 주에 그 질문들부터 해가지고 준비해서 이제 질문 답변 시간을 갖도록 하겠습니다. Асуух асуулт байвал эртхэн одоо явуулж байгаарай. Дараа 7 хоногт бэлдээд та бүхэндээ хариулахад бэлдээд ярих болно. 네, 오늘 마케팅 플랜 들어주시나 정말 고생 많으셨습니다. 감사합니다. Өнөөдөр төлөвлөгөө сонсч өгсөнд баярлалаа. 바이바이. Баяртай.